Nagpahayag hin pagdasig ngan kalipay an pamunuan han Eastern Samar State University Giwan Campus kabahin han itaas nga porsyento hin pamasaran hin licensure examination han mga graduates han nasabi nga campus. Sumalakan Prof. Jared Harem Celis, Giwan Campus Administrator nga ura-ura an kalipay nga iya naaabat tungod nga pinaagi ni nakikita an paningkamot ti kangadtohan mga magturutdo mga opisyales han magkalain-lain nga mga departamento nga dahan non-teaching personnel para hin maupay nga kalidad hin edukasyon. Kundiin, iyagintagan hindoon nga usa nga barometro o measurement para suklon kung ira na ihatag ang dekalidad nga edukasyon haira mga estudyante amo ang resulta han licensure examination. Ada kikitaon kung nahibaro ang aton mga estudyante han ira upat ka tuig nga pag-ineskwela din ha isugiwan. Ngayon manggod, di rin naton mahididiwara ngayon kinikita manggod. Haya na nga panahon ang aton mga graduates ataas 8% hit pamasaran din nga isugiwan. Ngani, mayada na kita mga graduates nga nagtatap ng mga licensure examination. Diri na lausa, particular ha isugiwan ikatulo na ka beses nga kami nakahimo hin top notcher karir siglon iniin consistent kita nga nagtatrabaho para maihatag ang eksakto ngayon maupay ug dekalidad nga edukasyon naton mga estudyante. Ginmalasumat gihapon han campus administrator nga hinay-hinay na nga nakikilala an ESU nga naghihimo hin kalugaringon nga ngaran kaupod ang iba pa nga mga kilalado nga universidad nga nakakag-produce hin passers ha mga licensure examination ngan ilabihan nga tanan nakakag-produce pa hin top-notcher. Ayan na nga panahon, kinikita na it Eastern Samar State University di daha mapa it mga eskwelahan nga mga performing pag-abot ha licensure examinations. Hikitain may kukumpara na ha mga dagko nga university bida ha region ngayon ha national nga level. Ngani may kukumpara na aton estudyante nga na-eskwela ha ESO atot mga estudyante nga na-eskwela nga atot mga dagko nga university ha Tacloban ha Cebu nga Manila kay pag-aabot ha licensure examination paprehas man la kita nakaka-produce hin mga graduates nga nanmamasar ha board exam ngani ha ESO natap pa itong iba. Nga naurhi nga parte, iyagintagan hindoon nga hapag-abotin edukasyon nga tanan in pantay-pantay, diriging kikitaan ng estado han panginabuhi han usang estudyante, ang importante makag-aram hin eksakto nga makakarawat hindi kalidad nga edukasyon nga pag-abotin panahon, ira ini magagamit hapagtukod, hin maupay nga kinabubuason, hin mag-aabre, hin mag-upay nga oportunidad, haira napili nga mga propesyon. Samtang halain naman nga bahin, nagpapatuman hin double session shifting ang Giwan Parahan College of Education ng College of Technology kataliwan nga igdeklarar ang maabot 18 nga classrooms sa College of Education na totally unfit for occupancy. May nanumduman nga temporaryo nga nag-implementar hin asynchronous learning management ang nga tanan nga campuses han ESU kataliwan nga makitaan hin minor to severe damages han pipra nga school buildings ngan iba pa nga mga pasilidad durot han sunod-sunod nga linog partikular na ha Cebu nga kundiin naapektaran gihapon ang probinsya. Kasumpay hini, didahan utro nga pagbalik kan face-to-face classes sa naklabay nga Lunes, temporaryo nga ginpapatuman ang double session shifting han nasabi nga duha nga colleges o department kundiin may dapan aga ngan may dapan kulop nga klase. Samtang ang ibang nga colleges inaada ha normal ang schedule han klase. Ginpatapod naman han pamunuan han ESU Giwan nga ini in temporaryo la. Samtang nga nagko-construct hin temporary classrooms para han co-ed ngan ginpatapod gihapon nga diri ini makakaulang hapagpahamtang hin maupay nga kalidad hin edukasyon ngan maupay nga panutduan ngadtohan ira mga estudyante. Tikong dinhi Giwan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.